guys, welcome to my vlog. And today let's play Heaven World and let's start. And this is my new wallpaper. And let's go to Heaven World. Let's go, guys. I'm going to change the name. I'm back in the game, guys. And where am I? Ah, the ladder. Ano? Wala pa nabutang ang 8.5. 8.5 to itong butang, no? Ang iyang pundo na tanang 15. 15, wala pa ito yung apel tong yage. O, itong 8.5. Ang Jerome daw, ang tawag kang Jerome, kayang-kaya. Kaya mo yan! Sibers na day siya. And guys, I'm almost done. Nakita daw yung record dito. Guys, Saan may pasakot, ana? it's almost Bibi, done, guys. Maagap kay And bata pa man. Pag mutong-tong na kag 18, mo tutong mahin mo na siyang kayang-kaya. maybe Kaya let's mo climb. yan. Let's climb up there. Interest mo na ni Tubo. Mama, mommy, Wala ka mo na mama. ginakaw. Ay, naku. Let's go to my Gatubo, gate. Gatubo. So, Dili we ako, have Tubo na siya. construction, guys. All the way over there. Magani. Ano, dito ako. Ay, dito ako dito siya. Dito man akong lista, oh. So, this is up the way there, guys. Alam mo na, Hala, akong bayron na. I fall, guys. Bakit? Muna, kailangan dyan ako mag-nani. Nagtrabaho sa ako dito para natin silbing. Ay kalimutan dalaw na rin balik ipasa kay di ni ma-update. Wait, I forgot to put a ladder here. Yung kwarta kay. Wake up, Zoe, Mami! 100. Mami, wake up, Zoe, Mansia! Oh. Okay, Ra? Anong Kaon na na ka 45 ha? ang iyang natubo kay 133 na. Gani mo. Bongga gani ay. And guys, I'm almost done. Thanks, ma. I'm sure I'm going to Si Jerome fall. kayang-kaya. Kaya gito Oh. ni Jerome Day. Unya, ning anak ko nga pwede ba ma-transfer siya dire para Dili na siya magulog. diri na lang. Unya. Tingnan ako na kay Bibiya savings. Ingana. Sibers na punto si Jerome. So di niya kailangan maghatag kada week. Depende na sa iyang hatag. Kay Sibers lang man siya. Unya, Oh? Oh? kuan ka ng Oh. mo transfer da si Jerome dire makikistorya na siya sa CO. Last Katong one. ato dito kanang Wednesday. Kaya Yeah. Thursday nga mo-apply siya. Nya, para makapil siya og insurance. Kaya daw ni mo yun. Gwapo man na Yes, I did mag-apply si it. Jerome Yeah. og insurance thing. Kay nabe si Bibi. So, my house is Cover over ka niya, there, bata pa guys. man. Dali mo. Inside Kay of kang my Bibi Sibers house. sabay away labot insurance. So kay Dada, So, savers, this is my Why labot house. insurance? mag-up. Hindi siya With the mag-upgrade. construction. Mag I'm going to use it. So kanang insurance, every week kung magbayad. Pwede man daw siya Where did I dito, fail? apply po siya dire. Kung madubli na, gusto na ko nga mausa. Kay para, receiver siya, kunya, magbulog siya o kanang insurance. Guys, let's I like play the Avatar insurance na, World ano. instead. Ilan man ang insurance? Katong First, let's go to may Avatar World. insurance nga, Now, katong sa 20, I will- every week, may tira man na.